Hello, good morning. Hello? Hello po, good morning. Yes, ma'am. Is this Ultra Winds po? Yes, ma'am. Pwede ko mag-inquire po sa available room? For how many person mag-occupy sa room, ma'am? Good for 2 person po. Para kanos po ni siya, ma'am? Karong Saturday po. Available mo ay open mo ng Saturday? Yes, ma'am. November 1, ma'am, no? Yes po. May I know po if pila? Good for 2, ma'am, is 5,260 po siya, ma'am. With breakfast and swimming na po siya, ma'am. Okay po. What type of bed po ang naana? King size bed po, ma'am. Okay po. Possible rin na maka-message ani sa Facebook page, ma'am, para mag-send ni sa imuha o reservation form po. Okay po, ma'am. Okay. Under what name ninyo ang messenger, ma'am? Para mag-wait na lang po sa inyong message. Mutawag lang ko or mag-message lang ko Sige, ma'am. balik, ma'am, ha. Okay po, ma'am. I-confirm lang po nako sa kauban po. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Okay po. Thank you, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Thank you.